चैनल का नाम है मोटिवेशनल गोलू। इसके आप वीडियो देख सकते हैं कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं इसके। जियो जियो आलिया अर्जुन आलिया और रिम जिकिले ये 3 नंबर गेम फिनाले आलिया और रिम 3টা টক্কৰ দিছিলে আলি অকমান বেছি দিছিলে আৰু তেজা কাৰণ আৰু তেজা अर्जुन অকমান বেছি আছিলে আৰু কাৰণ এলভিছ অকমান সেই 3টাৰ মাজত টক্কৰ হৈছিলে এলভিছ হাই জিকিলে रियलमी फाলৰ পৰা নতুন ব্র্যান্ডেড ফোন দুটা দিছে একদম ক্যামেৰা বহুত কোয়ালিটি বহুত ভাল নতুন ব্র্যান্ডেড আৰু লাস্টৰ support অফিটো আছে कोई हीरो यहाँ कोई जीरो जैसे कि तू जीरो कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ मेरे संग मेरे विजन मेरे रंग मेरी सुख मेरा अपना